Ŋdɔ na mi katã. Edo dzidzɔ nam be míegado go egbe. Le kɔsida si va yi ma, mi mete ŋu do go le agbexɔxɔ ŋutinya nusrɔ̃ƒea o. Meka ɖe edzi be ame sia ame le ŋudzɔ hena egbe nusɔsrɔ̃a ɖe. Yo, maɖe kuku be nenye be nusrɔ̃gbalẽvia mele ame aɖe si o la, nedze agbagba be yeƒe asi ka ɖeka bena mía katã míakɔ míaƒe susuwo akplɔ nusɔsrɔ̃a ɖo. Egba, míasrɔ̃ nu ku ɖe dzidzime si dze egɔme tso Noa ƒe ta dzi va se ɖe Abraham ƒe dzidzime la ŋuti le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 11 kpukpui 8. Míakpɔ ŋutinya bliboa le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 11 kpukpui 8 va se ɖe kpukpui 26, gake míaxlẽ kpukpui 8 ko. Dzidzime sia ƒo nu tso Noa ƒe vi gbãtɔ si nye Shem la ŋuti, gake mena tanya nusɔsrɔ̃a be dzidzime tso Noa ƒe ta dzi va se ɖe Abraham ƒe dzidzime la dzi be matsɔ ɖe kadodo si le Adam ƒe dzidzime si le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 kple Shem ƒe dzidzime si le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 11 dome la afia mi. Ɖo ŋku edzi be dzidzime si le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 la dze egɔme tso Adam ƒe ta dzi va se ɖe Noa ƒe ta dzi, eye dzidzime si ŋuti míasrɔ̃ nu tsoe egbe la do ka kple dzidzime gbãtɔ tso Shem ƒe ta dzi kakaka va se ɖe Abraham ƒe dzidzime dzi. Ele be míanya be nusɔsrɔ̃ tso dzidzime sia ŋuti la le vevi ŋutɔ elabena abe xɔsetɔwo ene la, mía katã míenya be míenye Abraham ƒe gbɔgbɔme dzidzimeviwo. Amen. Ta la, Shem ƒe dzidzime sia wu enu ɖe Abraham ƒe dzidzime dzi. Le esia ta la, míedo gbɔgbɔme ka kple dzidzime sia. Azɔ la, ame kae nye Abraham? Abraham nye míaƒe xɔseme fofo. Abe ale Mawu yɔe kple eƒe ŋkɔ la, nenemae Mawu le míawo hã yɔm kple míaƒe ŋkɔ nye ma. Abe ale Isaiah 43 kpukpui gbãtɔ gblɔe ene be, meyɔ wò kple wò ŋkɔ. Ta la, mina migabu be vodadae wònye be míele afi sia o, alo migagblɔ be míele afi sia elabena ame aɖe zi ɖe mía dzi o, ke boŋ la, nenɔ susu me na mi katã be míele afi sia elabena Mawu yɔ mi kple míaƒe ŋkɔwo. Hebrewtɔwo ta 2 kpukpui 16 na mi se gɔme be Mawu mena kpekpeɖeŋu mawudɔlawo, gake ekpe ɖe Abraham ƒe dzidzimeawo ŋu. Esia wɔ nuku. Mawu metsɔ kpekpeɖeŋu aɖeke na eƒe dɔlawo, ke boŋ la, etsɔe na Abraham ƒe dzidzimeawo, eye míawoe nye dzidzimeawo. Eya ta nenye be mi le xaxa me la, míate ŋu ayɔ Mawu ƒe ŋkɔ eye wòatɔ na mi. Amen. Azɔ mina míatrɔ kɔ ɖe tanya la ŋuti. Megblɔ do ŋgɔ be dzidzime sia dze egɔme kple Shem, gake medze tanya la gɔme kple Noa elabena kadodo le dzidzime eve siawo dome. Noa dzi Shem le esime wòxɔ ƒe 502, eye abe ale si míexlẽ va yi la, Shem dzi evia gbãtɔ Arphaxad ƒe 2 do megbe na tsiɖɔɖɔ la, le esime wòxɔ ƒe 100 la. Esiae nye dzidzime si dze egɔme le ƒe 2 megbe le tsiɖɔɖɔ la vɔ megbe. Mina míalé ŋku ɖe nyativevi siwo ŋuti wòle be míasrɔ̃ nu tsoe le dzidzime sia me la. Gbãtɔe nye be amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ ŋkekeawo dzi ɖiɖi zi ɖeka. Nyavevi si le afi siae nye dziɖeɖe kpɔtɔ. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 me la, miade dzesi be dzidzime akpa gãtɔ wonɔ agbe ƒe 900 kple edzivɔ sɔŋ hafi woku. Le kpɔɖeŋu me, Noa nɔ agbe 930, gake le dzidzime sia me la, amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ ŋkekeawo dzi ɖe kpɔtɔ, eye bometsotso la lolo ale gbegbe. Nudzɔdzɔ 2 aɖewo yi dzi le dzidzime sia me si ɖe fia be vavã amegbetɔ ƒe
agbenɔnɔ ŋkekeawo dzi ɖe kpɔtɔ. Gbãtɔ ye nye le Shem dzidzi vɔ megbe, ke evelia dzɔ le Eber dzidzi vɔ megbe. Eya ta míakpɔ be Shem nɔ agbe 600 hafi ku, gake Arpasad ya nɔ agbe ƒe 438 pɛ ko. Eye Eber nɔ agbe ƒe 464, gake evia si nye Peleg la nɔ agbe ƒe 239. Nu ka tae wòle be nu sia nadzɔ ɖo? Esi dzɔ le Shem ƒe ta dzi la, ku ɖe tsiɖɔɖɔ la ŋu. Tsiɖɔɖɔ la na be nuwo katã trɔ. Tsiɖɔɖɔ la gblẽ nu geɖe le anyigba dzi. Míakpɔ kpeɖodzinya le Salomowo 104. Kpukpui 6 va de asi ne kpukpui 8. Etsɔ tsi gbana tsyɔ edzi abe avɔ ene. Tsikɔ gbɔ towo ta. Wosi le wo bublu nu eye wode afɔdume le wo gbeɖeɖe nu. Towo kɔ dzi, baliwo nye ɖe eme le teƒe si neɖo anyi na wo. Migabu be tsiɖɔɖɔ la nye tsidzadza ɖeɖe ko, elabena ne míexlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta 11 la, egblɔ be tsiwo katã le alilikpoa me la dza, gake tsi siwo hã le anyigba tume la do. Esia fia be tsi le anyigba ƒe tume. Aleke esia ate ŋu adzɔe? Ate ŋu adzɔ nenye be anyigba ʋuʋu la, kple susu be ne anyigba ʋuʋua, eme mana eve eye tsia dona tso eƒe tume. Nudzɔdzɔ sia ɖi vɔvɔ ŋutɔ eye wònye nukunya hã, elabe to kɔkɔwo gba eye ʋe trɔ zu towo. Esia fia be le tsiɖɔɖɔ yi la, nuwo katã trɔ bubue. Nu sia dzɔ le xixea me katã godoo. Nenye be míku nugɔme le yaʋala dzi tso anyigba si ʋuʋu le Japan kple Tokyo le ƒe 2011 la me la, míakpɔ be anyigba ʋuʋua na be anyigba ƒe nɔnɔme katã trɔ vie, eye nugɔmekulawo te ŋu de dzesi nudzɔdzɔ sia. Eya ta nenye be nu sia ƒomevi adzɔ egbe le xixea me godoo la, agblẽ nu geɖe le xixea me ŋuti. Hafi tsiɖɔɖɔ la nava la, xixea me nye teƒe fafɛ na amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ. Susu ma tae ame siwo nɔ agbe ma yiwo me la nɔ agbe didi ŋutɔ. Gake le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe la, nu siawo katã trɔ abe ale si Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8 kpukpui 22 ɖo kpe dzi na mí ene. Xixea me nudzɔdzɔwo katã trɔ tso gbe ma gbe. Ta le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe la, amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ ŋkekeawo dzi ɖe kpɔtɔ ale gbegbe. Ake nu kae wɔe be tsiɖɔɖɔ la va? Eva abe nuvɔ ƒe fetu ene, abe ale si Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9 kpukpui 5 ɖo kpe edzi ene. Esia nye be Mawu kpɔ be amegbetɔ ƒe ŋutasesẽ le anyigba dzi la do agbogbo ɖe dzi. Esia fia woƒe ŋutasesẽ si gba le xixea me godoo. Eye magblɔ ko be nuvɔe na be amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ ŋkekeawo dzi ɖe kpɔtɔ. Nuvɔe. Biblia ʋu eme na mi be ne míewɔ nuvɔ la, míemakpɔ gome le agbedidinɔnɔ ƒe yayra la me o. Ne míexlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9 kpukpui 3 la, míakpɔ be nya siae Mawu gblɔ hafi tsiɖɔɖɔ la dze egɔme. Eyae nye be, eye Yehowa gblɔ bena, nye gbɔgbɔ maganɔ amewo me bo o, elabena ŋutilã wònye le woƒe vodada me, eye woƒe agbemeŋkekea nanye ƒe 120. Nuxaxlã ɖe eme be le amegbetɔ ƒe nuvɔ̃wɔwɔ ta, Mawu ƒe gbɔgbɔ dzo le wo gbɔ, eye eƒe ŋutilã ɖeɖe koe tsia anyi. Azɔ la, Mawu
Didi amegbetɔ ƒe agbenɔŋkeke dzi va 120 le nudzɔdzɔ sia ta. Esia fia be Mawu ɖo seɖoƒe na amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ ŋkekea. Ne míede ŋkume la, míakpɔ be agbenɔŋkekeawo ƒe dziɖeɖe kpɔtɔ la dzɔ le dzidzime 2 aɖewo ƒe ta dzi. Mose ku le esime wòxɔ ƒe 112 eye Josef ku le esime wòxɔ ƒe 110 eye Joshua hã ku le esime wòxɔ ƒe 110. Ta la míakpɔe be woƒe agbenɔnɔ ŋkekeawo dzi nɔ ɖiɖim kakaka va se ɖe David ƒe ta dzi. David ku le esime wòxɔ ƒe 70. Togbɔ be míate ŋu anɔ agbe ƒe 80 kple edzivɔ hã la, mímate ŋu agbɔ ƒe si Mawu ɖo la na mí ŋu o. Eyae nye ƒe 120, elabena amegbetɔ dze nu vɔ̃ me. Eya ta nu gbãtɔ lae nye be tsiɖɔɖɔ la na be amegbetɔ ƒe agbenɔŋkekeawo dzi ɖe kpɔtɔ. Ke nu evelia ku ɖe Peleg kple dzidzime siwo kplɔe ɖo la ŋu. Peleg ƒe tɔe nye Eber si nɔ agbe ƒe 464 hafi ku, gake evia Peleg ya nɔ agbe ƒe 230 ko. Le dzidzime ɖeka pɛ me la, míakpɔ be ƒe la dzi ɖiɖi 200 kple edzivɔ, eye tso Peleg ƒe ta dzi heyi la, ƒea dzi kpɔtɔ nɔ ɖiɖim enuenu. Nu ka tae wòle be nu sia nadzɔ le Peleg ƒe ta dzi? Nenye be míde ŋku dzidzime sia me eye míƒoƒu ƒãwo la, míakpɔ be Peleg nye amegbetɔ gbãtɔ si ku. Azɔ mina míaƒoƒu dzidzimeawo ƒe ƒãwo ne míakpɔ. Míadze akɔnta la wɔwɔ gɔme tso tsiɖɔɖɔ ɣeyiɣi la dzi, elabena nu sia katã dzɔ ƒe 2 megbe le tsiɖɔɖɔ la vɔ megbe. Mina míadze akɔnta gɔme azɔ. Apasad dzi Shela esime wòxɔ ƒe 35. Esi Shela xɔ ƒe 30 la, edzi Eber. Eber dzi Peleg esi wòxɔ ƒe 34. Peleg dzi Reu esi wòxɔ ƒe 30. Esi Reu xɔ ƒe 32 la, edzi Serug. Esi Serug xɔ ƒe 30 la, edzi Nahor. Nahor dzi Tera esi wòxɔ ƒe 29, eye Tera dzi Abraham esi wòxɔ ƒe 70. Ta ne míelé ŋku ɖe ƒãwo ŋuti la, míate ŋu agblɔ ƒe si me wodzi wo dometɔ ɖe sia ɖe le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe. Ne mítsɔ Peleg la, wodzi le ƒe 111 le tsiɖɔɖɔ vɔ megbe, eye wònɔ agbe ƒe 239. Eya ta, ne míƒoƒu ƒe 2 siawo la, míakpɔ be Peleg ku ƒe 340 le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe. Eye le wo katã dome la, Peleg nye ame gbãtɔ si ku. Eku hafi Noa ku. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9:28 gblɔ be Noa nɔ agbe ƒe 150 le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe. Tsiɖɔɖɔa va le esime Noa xɔ ƒe 110. Esia fia be Peleg ƒe kuku megbee Noa ku. Eku ƒe 10 megbe hafi Noa ku. Nahor nye ame evelia si ku le dzidzimea me. Wodzi ƒe 193 le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe, eye wònɔ agbe ƒe 148 hafi ku. Ne mítsɔ ƒe eveawo ƒoƒu la, míakpɔ be eku le ƒe 341 megbe le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe. Esia fia be esi Peleg ku la, le ƒe 1 megbe tututu la, Nahor hã ku. Susu aɖe tae Mawu na be nu siawo katã le dzɔdzɔm ɖo. Mímate ŋu aɖo dzidziŋkeke kple kuŋkeke na mía ɖokuiwo o, elabena Mawu koe ate ŋu awɔ esia. Susu ka tae Mawu na be Peleg tra kuku ɖa Nahor? Nu kae dzɔ le Peleg
dzi hafi wòzu be eyae nye amegbãtɔ si aku. Peleg gɔmee nye memama alo agaɖiɖi. Ŋkɔawo ƒe gɔmedede le vevi ŋutɔ le nusɔsrɔ̃a me. Azɔ míakpɔ nu si dzɔ le Peleg ƒe ta dzi la. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 1:25. Nuxexlẽa yi ala. Wodzi ŋutsuvi 2 na Eber. Gbãtɔ ŋkɔe nye Peleg, elabena amegbetɔwo ma le eƒe ŋɔli me, eye nɔvia ŋkɔe nye Yoktan. Miakpɔ be eƒe ŋkɔ ƒe gɔmedede sɔ kple nu si dzɔ le eƒe ta dzi, si nye be le eƒe ŋɔli la, amegbetɔ ma. Xixeame ƒe mama le Peleg ƒe ŋɔli la ɖo kpe nu si dzɔ le Bible la dzi. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 11:8 va de asi ne 9:9. Eye Yehowa na bena wokaka tso afi ma ɖe anyigba blibo la katã dzi, eye wodzudzɔ du la tsotso. Eya ta woyɔnɛ bena Babel, le esi Yehowa tɔtɔ amegbetɔwo katã ƒe gbe le afi ma, eye Yehowa na wokaka tso afi ma ɖe anyigba blibo la katã dzi. Meka ɖe edzi be mí ame geɖewo míse nu tso Babel xɔ la tutu ŋuti. Babel ŋutinya la ku ɖe ame hatsotso aɖe siwo nɔ xɔ tum kple susu be yewoate ŋu aɖe yewo ɖokuiwo nenye be tsiɖɔɖɔ bubu va. Eye le esia wɔwɔ me la, wodi be yewoaxɔ ŋkɔ na yewo ɖokuiwo. Esia fia hoʋiʋli le wo kple Mawu dome, elabena le woƒe nuwɔnawo me la, wole gbɔgblɔm be tsiɖɔɖɔ la nye ŋutasese tso Mawu gbɔ. Ye woƒe tamesusuwo katã nye be yewoaɖe yewo ɖokuiwo. Le esia ta la, Mawu tɔtɔ woƒe gbegbɔgblɔwo eye wòkaka wo me, si wɔe be womete ŋu wu xɔ la tutu o. Esia nye gɔmedede na xixeame ƒe mama le Peleg ƒe ta dzi. Nenye be Biblia le gbɔgblɔm be Peleg ƒe ta dzie xixeame ma la, ekema magblɔ be Peleg nye akametiawo dometɔ ɖeka le Babel xɔ la tutu me. Esia fia be Peleg do ha kple xixe vɔ̃ɖi me la. Mawu de memama ameawo dome to woƒe gbegbɔgblɔ me. Esia le fiafiam ko be nenye be mese gbe na ame aɖe o la, mate ŋu awɔ ɖeka kple ama o. Ta la, ame siwo le gbe ɖeka dom la wɔna ɖeka. Gawu la, Mawu de memamawo dome le xɔse si le wo si ta la, eye míakpɔ ale si wòtsɔ dzoe la. Ame hatsotso sue aɖewo tsɔ woƒe mɔ le xɔse ta, elabena womedi be yewoade asi xɔ la tutu me o. Yesu ɖo kpe esia dzi be nu sia adzɔ le ɣe ma ɣi. Mina míaxlẽ Luka nyanyui la ta 12:51 va de asi ne 53. Miebu xa bena ŋutifafa nage meva le anyigba dzi mahã. Kpao, mele egblɔm na mi bena memama boŋ ye. Yesu Kristo ye nɔ nya sia gblɔm. Egblɔ be vi atso ɖe tɔa ŋu, eye tɔ hã atso ɖe vi ŋu, elabena ame aɖewo axɔ Yesu dzi se, eye ɖewo hã maxɔ edzi se o. Azɔ aleke nu sia tsɔ dzɔ le Peleg ƒe ŋɔli? Ne mílé ŋku ɖe Peleg ƒe tɔgbuitɔgbuiwo ƒe ta dzia, wonye xɔsetɔwo akuakua. Le esia ta wo katã woʋu le afi si wole le Babel la dzo, eye woyi va ɖo fiaɖuƒe na wo ɖokuiwo. Esia fia be Noa, Shem kple ame mamlɛawo la dzo le afi ma yi afi si woate ŋu anɔ atu woƒe xɔse ɖe edzi, be ame aɖeke megakpɔ kpɔtsɔtsɔ le wo ŋu o. Aleke miwɔ hafi nya nu sia? Nugemɔkulawo kpɔ be kpe gbadza geɖewo le Syria kple eƒe golɔgoewo. Kpe gbadza nya klonu ɖe fiaɖuƒe la dzi na wo. Woɖe ŋkɔ na kpe gbadza be Ebla,
eye wogade dzesi be ame si tu fiaɖuƒe la ƒe ŋkɔe nye Eber, ame si nye Peleg fofo. Eya ta míakpɔe be Eber dzo le eƒe du me elabena ame siwo le afi ma la nɔ ŋu ʋãm kple Mawu. Eye wole fɔ bum ame siwo mede asi xɔatutu me o. Esia na be Eber kple etɔwo dzo le dua me be woate ŋu ayi atu woƒe xɔsewo ɖe dzi. Nukutɔa, Eber gɔmee nye be gotsotso, ame si tso go. Ta abe eƒe ŋkɔ gɔmeɖeɖe ene la, edzo le dua me heyi afi si wòate ŋu akpɔ tomefafa le, ahasubɔ Mawu le xɔse blibo me. Ye Peleg ƒe ŋkɔ gɔme si nye memama la ɖi eŋu, elabena le eƒe ta dzi la xixea mema, elabena woʋã ŋu Mawu. Esia tae ŋkɔ siwo katã le Biblia me la le vevi na mí ŋutɔ. Ta Noa, Shem kple Eber hã wonɔ agbedidi elabena wokpɔ gome le agbenɔnɔ didi ƒe yayra me, elabena woɖe wo ɖokuiwo ɖa tso nu vɔ̃ wɔwɔ gbɔ. Ta míagblɔ be agbenɔnɔ ŋkekeawo ƒe dziɖeɖe la sɔ kple dziɖeɖe le dzɔdzɔenyenye kple xɔse me. Tanya evelia nye be Noa kple Abraham nɔ agbe ɖeka ƒomevi ƒe 58. Awɔ nuku na wò be dzidzime ewo sɔ̃e tso dome na Noa kple Abraham, gake Noa te ŋu nɔ agbedidi si na be wòte ŋu kpɔ Abraham ƒe agbenɔɣeyiɣiwo. Mina míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta 9:28 va de asi na 29 la. Nuxexlẽa yi ala. Eye le tsiɖɔɖɔ la megbe la, Noa ganɔ agbe ƒe 350, eye Noa ƒe agbemeŋkekeawo katã nye ƒe 950, eye wòku. Azɔ mina míadi ɣeyiɣi si me wodzi Adam la. Nenye be míeƒoƒu dzidzimeawo katã ƒe ƒe ƒoƒu la, míakpɔ be wodzi Abraham le ƒe 292 megbe le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe, eye Noa hã nɔ agbe ƒe 350 le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe. Eye nenye be míwɔ ɖeɖetsome la, míakpɔ be ƒe 58 si fia be Noa kple Abraham do ka ƒe 58 hafi Noa ku. Azɔ nu ka ta Mawu na be Noa nɔ agbe didi ɖo? Susua nye be Mawu di be Noa nali ke eƒe xɔse da ɖi na dzidzime mamlɛawo si nye Abraham ƒe dzidzima. Elabena tso Peleg ƒe ta dzi kakaka va do ɖe Tera ƒe ta dzi la, woƒe xɔse bu. Ta nenye be ɖe Abraham hã le wo dome ma, anye ne eya hã bu eƒe xɔse. Esia tae Mawu ŋutɔ ɖoe be dzidzime ƒe akpa mawo nadzo le anyigba ma dzi ɖo. Ye le emegbe la, Mawu yɔ Abraham be wòado tso fofoa ƒe aƒe me. Mina míaxlẽ nu le Yosua 2:4-2. Nuxexlẽa yi ala. Eye Yosua gblɔ na dukɔ blibo la bena, ale Yehowa, Israel ƒe Mawu la gblɔ nye esi: Tsatsaŋtsa la, mia fofowo nɔ tɔsisi la ƒe go kemɛ dzi. Tera, Abraham kple Nahor fofo, eye wosubɔ mawu bubuwo. Tso nuxexlẽa me míakpɔe de dzesi be ame siawo katã subɔ mawu bubuwo, eye kuxi lae nye be hafi woadzi Eber la, woƒe fofowo si nye Eber kple etɔwo la ʋu le anyigba ma dzi xoxo. Ame siawo ƒe dzodzo le anyigba ma dzi fia be Peleg yezu amegã le Babel la, eye dzidzime siwo do ŋgɔ na Abraham la nye vodusubɔlawo.
Esi afia be Abraham atengu asrɔ̃ nu nyui aɖeke tso wo gbɔ o. Sia tae Mawu yɔe be wòadzo le afi ma. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 11:31 la. Nuxaxlã ya la, eye Tera ʋu kple via Abram kple tɔgbuiyɔvia Lot si nye Haran vi hekpe ɖe Sara via Abraham srɔ̃ ŋuti to Ur le Kaldea bena woayi Kananyigba dzi. Ke esi wova Haran la, wonɔ afi ma. Le nuxaxlã me míakpɔ be Tera ye nye ame si le ame siawo katã kplɔm, ye wòdze abe eyae Abraham kplɔ ɖo ene, gake la, Abraham ye nye ame si Mawu yɔ ke menye Tera o. Ke nu ka ta Mawunya kpikpia yɔ Tera? Elabena le ɣe ma yiwo me la, ame aɖeke mete ŋu nɔ eɖokui si o. Edze be nànɔ fofowò gbɔ. Fifia la, mía katã míle mía ɖokuiwo si gake mele alea ɣe ma yi me o. Míakpɔ be Tera mexɔ Mawu dzi se o, gake la, ekplɔ Abraham ɖo esime Mawu yɔe la. Togbɔ be mí menya nu si dzɔ o hã la, magblɔ ko be le Peleg ƒe kuku megbe la, Tera fofoa Nahor hã ku le ƒe ɖeka megbe. Le esia megbe la, Abraham va gblɔ na Tera be Mawu be yewo neʋu le anyigba sia dzi. Ɖe mebu be vɔvɔ̃ aɖo Tera oa? Elɔ̃ dze Abraham yome elabena ebu be ye hã yeaku emegbe. Esia fia be Mawu gblɔ na Abraham be wòaʋu kple Tera elabena Mawu vɔvɔ̃ ge ɖe eƒe agbe me azɔ. Ta la, eʋu kple Abram eye woyi ɖe Ebla fiaɖuƒe la me. Esia fia be Abraham nɔ anyi kple Noa eye wòsrɔ̃ nu geɖe tso egbɔ hafi wòku. Togbɔ be mí mate ŋu aɖo kpe nya sia dzi o hã la, míagblɔ ko be Abraham kpɔ gome le Noa ƒe dzidzixɔsea me. Nu ka nèsusu be Noa wɔ le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe? Míenya be hafi tsiɖɔɖɔa nava la, enɔ aɖakaʋu la kpam. Ke le tsiɖɔɖɔa megbe, nu kae wòwɔ? Biblia na mí se egɔme be Noa nye mawunyagblɔla. Mina míaxlẽ nu le Petro ƒe agbalẽ 2:2-5. Eye mekpɔ blema xixeme la ƒe nublanui o, negbe Noa dzɔdzɔenyenye gbeƒãɖela la, hekpe ɖe ame 7 bubuawo ŋu ko. Wòdzra ɖo le esime wòhe tɔɖɔɖɔ la va ame mavɔmawuwo ƒe xixeme la dzi. Ta la, míakpɔ be nuxehlẽa ɖo kpe edzi be vavã Noa nɔ gbeƒã ɖem Mawu ƒe nya la. Eya ta le tsiɖɔɖɔa vɔ megbe hã la, eyi dzi ɖe gbeƒã Mawu ƒe nya la. Nye ya magblɔ ko be Abraham anya srɔ̃ nu siawo katã tso Noa gbɔ. Esia tae Mawu na be Noa nɔ agbe didi kple susu be wòate ŋu afia nu Abraham ƒe dzidzime la hafi wòaku. Azɔ nuvevi kae le dzidzime sia ƒe ŋutinya la me na mi? Nu kae míawo hã míate ŋu asrɔ̃ le ŋutinya la me? Eyae nye be memama alo agaɖeɖe. Abraham ƒe agbenɔnɔ ku ɖe ɖeɖe le aga ŋuti. Eye nyati vevi si ŋuti míale ŋku ɖoa, eyae nye agaɖeɖe. Esi nuvɔ ge ɖe dzidzimedoŋgɔawo me, Mawu kpɔ be ehiã be Abraham naɖe eɖokui tso wo dome. Mawu wɔ esia bena Abraham ate ŋu atu xɔse la da ɖi na dzidzime mamlɛawo. Ta gbã la, Mawu yɔ Abel tso afi si Mawu yɔ Abram tso afi si wòle la, si nye Ur, afi si míakpɔ Babel xɔtutua le.
Ke afi si fofoawo nɔ lae nye Ebla eye eya hã ɖo ta Haran. Ta ne míede ŋkume la, míakpɔ be Ebla kple Haran la wote ɖe wo nɔewo ŋu si kpe ɖe Abraham ŋuti be wòte ŋu ƒoa nu kple Noa. Ta la Mawu ŋutɔ ɖoe be Abraham nado le fofoa ƒe aƒe me ayi Haran kple susu be wòate ŋu atsi aka kple Noa, bena wòasrɔ̃ nu tso xɔse ŋuti le Noa gbɔ. Esia nye nyativevi si le afi sia, eyae nye agaɖeɖe. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 ma, míesrɔ̃ be Adam trɔ dzime eye wòɖo eƒe xɔse ɖi na Lamek. Ke Lamek hã tu eƒe xɔse ɖe dzi eye wòɖoe ɖi na Noa. Esia fia be Noa te ŋu kpɔ gome srɔ̃ nu siwo katã Lamek srɔ̃ le Abram gbɔ la. Esia fia be Noa te ŋu kpɔ gome srɔ̃ nu si dzɔ le Edenbɔ la me. Abe ale si dala ble wo eye woɖu atikutsetseawo ƒe ŋkume ʋu ye wonya nu nyui kple nu vɔ̃. Azɔ Noa hã yi edzi tu xɔsaɖi eye wòɖoe ɖi na evia tsitsitɔ si nye Shem la. Míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9 kpikpi 26, eye wogagblɔ bena woakafu Yehowa, Shem ƒe Mawu, eye Kana anye kluvi na wò. Ta le nuxehlẽa me míakpɔ be woyɔ Mawu be Shem ƒe Mawu. Esia ɖo kpe dzi na mi be Noa tu eƒe xɔse ɖo na Shem. Ke Shem hã tu xɔsa ɖe edzi eye wòɖoe ɖi na Abel, ame si tu Ebla la. Míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 9 kpikpi 21, eye wodzi ŋutsuwo na Shem, ame si nye Eber viwo katã tɔgbi kple Yafet nɔvi tsitsitɔ. Do ŋgɔ la, míekpɔ be Shem ƒe vi nye Apasad, eye Apasad dzi Shela, ke Shela hã dzi Eber. Ke la, Mawu dzo dzidzime eve siawo ta eye wòle nu ƒom tso Eber ŋuti le mawunya kpikpia me. Esia ɖo kpe dzi be Shem hã tu xɔsa ɖo eye wòɖoe ɖi na Eber. Ye abe ale si míesrɔ̃e do ŋgɔ la, Eber tso tɔ yi va ɖo fiaɖuƒe na eɖokui be wòate ŋu atu xɔsa ɖe dzi. Ye susua nye be Abraham ƒe asi te ŋu ka xɔsea. Mina míaxlẽ nu le Mateo ta 22 kpikpi 22. Nuxehlẽa yi ala: Nyee nye Abraham ƒe Mawu, Isaac ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu. Menye ame kukuwo ƒe Mawu wònye o, ke boŋ la ame gbagbeawo tɔe. Le mawunya kpikpia me la, míakpɔ be abe ale si Mawu gblɔ be yenye Shem ƒe Mawu la, nenema ke wòle gbɔgblɔm le afi sia be yee nye Abraham, Isaac kple Yakob ƒe Mawu nye ma. Ke menye ame kukuwo ƒe Mawu o. Ta mawunya kpikpi sia hã ɖo kpe dzi be vavã Abraham ƒe asi ka xɔsa. Míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ 2 ta 5 kpikpi 3. Wogblɔ bena Hebritɔwo ƒe Mawu le eɖokui fia mí. Na míazɔ ŋkeke 3 ƒe azɔli ayi gbedzi ne míasa vɔ na Yehowa mía Mawu la. Ne menye nenema o la,
adze mía dzi kple dɔvɔ̃ alo yi. Le nuxexlẽa me, Mose nɔ nya sia gblɔm na fia Faro. Egblɔ be Mawu nye Hibrutɔwo ƒe Mawu le esime Faro bie be Mawu ka ŋuti wòle nu ƒom tsoe. Ezã nya si nye Hibru la tsɔ ɖɔ Mawu. Azɔ ame kae nye Hibrutɔ gbãtɔ le ŋɔŋlɔa me? Eyae nye Abraham. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 14-13. Tete ame aɖe si va gblẽ na Hibrutɔ Abram si le Amoritɔ Mamre, Eskɔl kple Ame nɔvi ƒe atigawo te la. Esia nye zi gbãtɔ si wozã nya sia le Biblia me. Nukutɔea, Hibru ƒe dzɔtsoƒe doka kple Iber ƒe gɔmeɖeɖe. Hibru gɔme nye gotsotso abe Iber gɔmeɖeɖe ke ene. Ta le egbe la, woyɔa Mawu be Hibrutɔwo ƒe Mawu. Azɔ ame kawoe nye Hibrutɔ siawo? Woawoe nye ame siwo ɖe wo ɖokui ɖa tso agã, eye woyi va ɖo fiaɖuƒe na wo ɖokuiwo bena woate ŋu atu woƒe xɔse ɖe dzi. Nu siae Abraham kple Iber wɔ. Ta le egbe la, Mawu le didim tso míawo hã míagbɔ be míawɔ nu sia. Ta nenye be mínye gbɔgbɔme dzidzimeviwo na Abraham la, ke eya le fiafiam be míenye gbɔgbɔme Hibrutɔwo. Ehiã be míaɖe mía ɖokuiwo ɖa tso xixe vɔ̃ɖi sia me gbɔ, bena míaɖo mía ɖokuiwo ɖi na Mawu. Esia tae míedoa go le gbedoxɔ me ɖo, bena míate ŋu awɔ subɔsubɔ si ate ŋu akpe ɖe mía ŋu be míagbe nu le nu vɔ̃ gbɔ. Ye mianya be afi siae wòle be Mawuviwo nanɔ abe gbɔgbɔme Hibrutɔwo ene. Ye ame siawoe akpɔ gome le xɔsa me. Be tso míaƒe ta dzi la, míawo hã míate ŋu atu xɔse la ɖi na míaƒe dzidzimeawo. Esiawoe fiam dzidzimeŋutinyawo le mí, be ele be dzidzimea natu ɖe edzi to xɔse me. Nuvi ɖe ko susɔ ne ka la natso, gake la, Mawu sitre ɖe eme, be míate ŋu akpɔ agbexɔxɔ. Mawu yi edzi wɔ esia kakaka va se ɖe esime Yesu Kristo va la. Esia doka kple míaƒe agbenɔnɔ, eye nu sia le edzi yim egbe. Míedo ka kple dzidzime sia, ta ele na mí be míayi dzi ado ŋusẽ nu be dzidzimea nayi edzi to xɔse me. Eye míakpɔ egbɔ be míete ŋu wɔ esia va se ɖe Yesu Kristo ƒe vava zi evelia. Enye nye gbedodo la be abe Abraham ƒe dzidzimeviwo ene la, míate ŋu aɖo mía ɖokuiwo anyi, eye míaɖe mía ɖokuiwo ɖa aga, be míate ŋu anɔ anyi le anukwareɖiɖi me, be míate ŋu atu xɔsa ɖo na dzidzime bubuawo. Amen. Azɔ mina míado gbe ɖa. Fofo mavɔ míeda akpe na wò. Míeda akpe na wò ɖe wò amenuveve si nètsɔ na mí la ta. Egbe le míaƒe nusɔsrɔ̃ me la, mísrɔ̃ nu tso ɖokuiɖeɖe ɖa ŋuti. Bena wò Mawu edi be yeaɖe Abraham ɖa tso fofoa siwo nye ŋutasẽlawo gbɔ. Be dzidzime mamlɛawoa, woalé woƒe xɔseme ɖe asi to Abraham ƒe dzidzime la dzi. Ta egbe la, míeda akpe na wò be nèyɔ mí be míawo hã míazu Abraham ƒe gbɔgbɔme dzidzimeviwo. Kpe ɖe mía ŋu be míawo hã míate ŋu aɖe mía ɖokuiwo ɖa tso nu vɔ̃ wɔwɔ gbɔ.
Míebia be tu míaƒe dziwo ɖo eye woali ke. Eye nale tsi na mí le gbɔgbɔ la me be míate ŋu ayi dzi atu xɔsaɖi na dzidzime bubuawo. Míeda akpe na be nèyɔ mí eye wò amenuveve la sugbɔ na mí. Míetsɔ míaƒe dzimevɔsawo katã va ŋkuwò me eye míebia be woakpɔ ŋudzedze le ŋkuwò me, bena míate ŋu akpɔ wòƒe asime yayra. Amen. Mísi akpe na Mawu ɖe esia ta.